Okay, today we continue with chapter 4, which is entity relationship modeling. Okay, ER modeling. Okay, before we proceed with chapter 4, let's recall back what have we learned in chapter 3. So in chapter 3, we have seen about keys, right? So you know already what is primary key, foreign key, super key, candidate key, and then in details about relationship, one to many, many to many, one to one, about what the concept of redundancy. Okay, and then what else? Uh, the important thing is entity integrity and and referential integrity, and also about index. Okay, so by now I hope all of you are clear about those part. Okay, so today let's see what are we going to learn. Okay, this is actually the continuation of the previous chapter. Okay, so the contents, entity relationship ER model. These are the ideas that we are going to uh, see. Entities, attributes, relationships, connectivity, cardinality, and so on. Okay, and some of the terms already familiar to you. Okay, so the entity relationship ER model forms the basis of ER diagram, ERD. Okay, so ER model ni dia adalah basic kepada ERD yang you lukis sebelum ni lah. So ERD represents conceptual database as viewed by end user. So bila katalah you menjalankan tugas sebagai designer, katalah orang suruh you buat satu database, macam saya suruh you buat projek kan. So you akan buat ERD. So ERD tu apa? ERD tu adalah conceptual database. Maksudnya apa yang you nak tunjuk pada end user. So end user dia tak nak tahu ada berapa, maksudnya dia tak nak tengok pun kolom, row semua tu, dia nak tengok secara ringkas ni. Bila dia tengok, okey, dia tahu ada berapa table, apa entity yang terlibat. Okey, siapa yang terlibat dalam database tu kan, data siapa yang ada. So dengan melihat kepada ERD tu, dia boleh nampak dalam sekelip mata tu, dia dah sekali tengok je dia dah nampak apa, contoh kalau database universiti, okey, dah nampak dah kat situ ada student, ada lecturer, ada apa, dean, ada faculty dan sebagainya lah. Okey, so itulah fungsi ERD tu. Ia adalah conceptual database. Jadi user you tak nak tengok apa ni, row, table semua yang ada berapa row, berapa kolom. Kalau ada 1000 record sekali, dia tak nak tengok. Dia nak tahu secara ringkasnya ada data tentang apa. Jadi yang mana berkait dengan yang mana, contoh macam database universiti, okay, lecturer dengan student, dean dengan fakulti, ada college dan sebagainya. Okay, so ERDs show database main components. So we already familiar with these terms: entities, attributes, and relationship. Okay, we try to recall back about these terms. So entities refer to entity set and not to single entity occurrence. Maksudnya bila kita sebut entity ataupun entities, maksudnya dia merujuk kepada satu set entity tu. Maksudnya kalau pensyarah, satu table pensyarah tu. Bukannya merujuk kepada seorang pensyarah dalam tu. Yang tu lebih kepada record kan. Kalau ingat lagi masa first lecture saya ada sebut apa beza record kan, apa beza attribute. So satu row tu adalah satu record ataupun satu single entity occurrence. Okay, jadi sekarang ni bila kita sebut entity, dia merujuk kepada the whole table entity set tu, refer to entity set tu. Macam table pensyarah, table student, dia bukan merujuk kepada one single data of student ataupun one single data of lecturer kat situ. So corresponds to table and not to row in relational environment. So ERM refers to a row as entity instance or entity occurrence. So kalau kita nak merujuk kepada satu row sahaja ataupun satu record sahaja, itu dipanggil entity instance or entity occurrence. Okay. So in both chain and crowfoot models, entity is represented by rectangle containing entity's name. So macam yang kita dah tengok in our previous class. So kalau you dah belajar lukis ERD kan,
ER diagram tu. So macam saya kata, biasanya dia kena letak dalam rectangle dan ada entities name. So entity name, a noun is usually written in capital letter. So ingatlah bila you nak buat ERD diagram, make sure bila you write the entity name, you write it in capital letter. Okay, this is the rectangle containing the entity's name. Okay, so yang kat sini dia ada pemisah kat sini, ada macam kompartmen kan, yang ni untuk tulis PK, FK lah. Okay, and then attributes, characteristics of entity. So attribute ni adalah characteristic of your entity yang you ada create. Itulah kalau macam lecturer, apa dia, lecturer ID, lecturer name, lecturer age ke, lepas tu the his or her post kan, department apa semua, itu adalah attribute. Okay. In chain model, attributes are represented by ovals and connected to entity rectangle with a line. Okay, so asalnya saya pernah sebut sebelum ni, ada dua cara untuk lukis ER kan, sama ada chain model ataupun crossfoot model. So kalau chain model dia menggunakan oval dan bersambung dengan rectangle, maksudnya attribute tu dalam ditulis dalam oval. Kemudian entity masih dalam rectangle, kemudian disambung dengan satu line. So each oval contains the name of attribute it represents. Okay. So kita tengok in crossfoot model, attribute are written in attribute box below entity rectangle. So bezanya kalau crossfoot model, attribute tu ditulis dalam attribute box dalam rectangle yang sama. Okay. So this is the difference between these two models, chain model dengan crossfoot model. Okay, ni maksudnya kalau crossfoot model, attribute tu ditulis dalam oval. Okay, student last name, student first name, student initial, student email, student phone. Semua tu adalah attribute bagi student. Kemudian kalau crossfoot, dia akan tulis dalam ni lah, student last name, student first name. Okay, kenapa dia kosongkan yang first ni? Biasa yang first ni untuk kita tulis primary key, PK kat sini, lepas tu apa attribute yang menjadi primary key. Okay, so macam saya sebut sebelum ni, untuk syllabus kita akan fokus pada crossfoot model. Okay, sebab apa? Chain model ni kalau you boleh bayangkan, kalau bila dia dah untuk satu database system yang besar, big database system, dia akan jadi macam nampak crowded. Bila macam ni kan, dia perlukan oval kan, dia macam berkembang macam banyak branch. So kalau crossfoot model ni bagi saya dia nampak lebih kemas dan sistematik. Okay. Next. Okay, what is domain? Attributes have domain. Domain is attribute set of possible values. Attributes may share a domain. So domain ni macam kalau katalah CGPA ke apa, kalau CGPA, apa possible value dia, range dia, from 0 to 4 pointer ataupun paling tak ada pointer, kosong lah kan. Okay, that is a domain, a set of possible values. Okay, next we recall back what have we learned in previous chapter. Primary key underline in the ERD. So biasanya kita akan tulis PK kat sini. Contoh kalau table car, so macam mana kita nak identify setiap car, katalah syarikat yang jual kereta. So setiap kereta mesti ada car vehicle identity, macam number plate kan. So itu akan menjadi PK. So code, car year, car color. So key attributes are also underlined in frequently used table structure shorthand. So ni table structure shorthand. Kita akan tulis table name, contohnya sini car vehicle, apa ni, dia punya identity number, VIN kan, saya sebut vehicle identity number. So comma, lepas tu mode code, model code ni mungkin. Okay, car year, car color, kemudian tutup bracket. Yang ni kita panggil table structure shorthand. Yang ni bentuk diagram, yang ni adalah table structure shorthand. Okay.
Dan biasanya PK kita akan bold dan kita akan underline, menandakan dia adalah PK. Okay, sekali tengok orang dah tahu itu adalah PK dan itu adalah PK. Okay, primary key ideally composed of any single attributes. Kebiasaannya yang paling ideal dia satu single attribute lah. Okay, contohnya kalau student, metric number, kalau Malaysian citizen, IC. Okay, tetapi ada juga primary key yang terdiri daripada lebih dua attribute. Okay, it is possible to use a composite key. Primary key composed of more than one attribute. Okay, contohnya dia bagi kat sini class, course code and class section. Class time, classroom, prof, number. Okay, contohnya dia bagi class kan. Untuk table class, entity lah kan, entity class ni. So you imagine dekat campus kita ada banyak kelas. So setiap kelas tu kita identify dengan course code kan. Contohnya kelas ICT450. Okey, walaupun ICT450 saya tak boleh ambil ICT450 tu sebagai primary key. Sebab apa? Sebab ada banyak kelas ICT450. So mestilah digabungkan dengan kelas section. Mungkin kalau dekat campus kita perlu digabungkan dengan group number ke apa kan. Jadi dia maksudnya satu primary key tu satu attribute tu tidak memadai, tidak mencukupi untuk kita identify class time, classroom, prof, number, nama lecturer, mungkin lecturer yang betul untuk satu-satu kelas tu. Jadi kita memerlukan combination. Contohnya ICT450 untuk group contohlah okey. CS 249 ke 291, 241 kena combine. Barulah kita boleh tahu siapa lecturer 241, 291, 249 semua pun kena tahu group pula. Kalau tak, still kita tak boleh tahu kelas kat mana, kelas dewan kuliah mana, siapa pensyarahnya. Jadi kita memerlukan lebih daripada satu attribute untuk menjadi primary key. Okay, so you hope you can understand that. Okay, types of attribute. Okay, jenis-jenis attribute. We have composite attribute, simple attribute, single value attribute, multi-valued attribute, and derived attribute. Okay, so let's see one by one. Okay, simple je sebenarnya. Okay, don't think that this is complicated. Ni sebenarnya macam you try to relate with the data around you. Okay, apa yang ada di sekeliling you. Sebenarnya database ni apa yang ada di sekeliling kita je. Okay, composite and simple attributes. Composite attribute, an attribute that can be further subdivided to yield additional attribute. Okay, apa itu composite attribute? Contohnya macam address. Address kita kan ada nombor rumah, nombor nama jalan, postcode, negeri, negara. Jadi maksudnya daripada satu address tu dia satu attribute dan kita boleh pecahkan lagi kepada a few additional attributes kan. Macam nama jalan, nombor rumah, semua tu, nombor load, semua tu adalah additional attribute. Jadi address tu adalah composite attribute. Okay, so the same goes to phone number. Kalau phone number kan yang depan 019 ke 016 ke ataupun kalau nombor office kan 09 ke 03 kemudian baru number. Jadi itu pun adalah composite attribute. Okay, apa yang kita boleh pecahkan lagi? Okay, what about a simple attribute? Simple attribute that cannot be subdivided. For example, age. Age memang age je lah, tak boleh pecahkan lagi. Gender, marital status. Okay. Next is single valued and multi-valued attributes. Okay, single value attribute can only have a single value. Okay, for example, a person can have only one IC number. A manufactured part can have only one serial number. Itu kita panggil single valued attribute. Satu je. Maksudnya satu nilai je. Next is multi-valued attributes can have many values. For example, a person may have several college degrees. Okay, contohnya qualification orang kan. Boleh ada banyak. Mungkin dia pernah masuk diploma, kemudian degree, master, kemudian PhD kan.
ataupun dia ada banyak skill. Yang tu adalah multi-valued attributes. A household may have several phones with different numbers. Okay, ataupun satu pejabat tu boleh ada different numbers ke, satu rumah ke boleh ada different numbers, phone numbers maksud saya. And then a car's color may be subdivided into many colors. Okay, contoh kalau kereta, mungkin bahagian certain kereta kan, dia punya bumper warna lain ke, roof dia lain, body lain, spoiler dia lain warna. Jadi itu adalah multi-valued attributes. Okay, how to represent multi-valued attribute in an entity. Okay, so kalau kita consider chain model, untuk multi-valued attribute ni kita ada double line kat sini. Kalau cross-foot model, dia sama je, tak ada perubahan, maksudnya tidak dapat dikenal pastilah. Kalau kita guna cross-foot model, kita tak dapat kenal pasti multi-valued attribute tadi. Okay, ni kalau kita tengok dalam chain model, dia ada double line kat sini, double untuk connect from entity to attribute. Okay, resolving multi-valued attribute problems. Okay, so dia akan jadi masalah bila kita ada attribute yang multi-value ni kan. Macam mana kita nak isi dalam table? You imagine dalam satu cell tu, maksudnya kita nak isi macam mana, warna yang berbeza kan. Okay, nak kena koma ke macam mana. So the best one of the possible solution is you create attribute yang berbeza lah. Okay, contoh untuk kereta tadi, body warna apa, trim warna apa, interior warna apa, top warna apa. Jadi kita create tambahan attribute. Okay, resolving multi-value attribute problem. Although conceptual model can handle many-to-many relationship and multi-valued attribute, you should not implement them in relational database management system. So solution dia within the original entity create several new attributes. Macam saya kata tadi lah, kita create je attribute yang baru. One for each of the original multi-valued attribute components can lead to major structural problems. Tu masalah dia. And then satu lagi cara, walaupun yang pertama tadi dia can lead to major structural problems in table. Sebab kalau kita create yang macam warna, untuk attribute warna ni kita create body lain, trim lain, interior lain, dia akan jadi major structural problem nanti. Macam mana dia bila kita nak buat linkkan table tu, dia jadi masalah kat situ. So second approach is create new entity composed of original multi-valued attributes component. Okay, let's see how to do this. Okay. Okay, yang ni yang cara pertama. Okay, so you boleh nampak lah. Cara pertama kita create car top color, car trim color, car body color. Yang ni pun sama, pecah. Okay, ni yang akan menyebabkan masalah lain lah. Yang kedua, kita a new entity set composed of multi-valued attributes component. So kita create lagi satu entity. Okay, car bersambung kepada car color. Okay, jadi untuk car color ni, dia akan ada PK dia, PK dan juga FK dia adalah car vehicle identification number, untuk linkkan dia dengan car tadi. Kemudian dia juga ada color section, PK color section. Kemudian barulah color. Okay, so one car can have one or many colors. Relationship dia. Maknanya kita create satu lagi attribute. So that's how we tackle the problem in multi-valued attributes. Okay, next kita beralih pula kepada derived attributes. What is derived attributes? Attribute whose value may be calculated, derived from other attributes, need not be physically stored within database. Okay, ni maksudnya attribute yang kita tak perlu simpan dalam database, tetapi kita boleh calculate
Contoh macam kalau you ada Excel ke, apa, kalau you guna Access kan, you guna Access, you boleh keluarkan attribute tu dalam melalui calculation. Maksudnya you tak perlu simpan pun data tu. Okay. Contohnya apa? Can be derived by using algorithm. Contohnya age kan, can be derived by deducting current date and employee date of birth. Cukuplah kita simpan data date of birth. Apa ni, staff, pelajar ke lecturer ke, untuk kita tahu umur dia. Jadi tak perlulah you simpan, you create juga attribute untuk age. Sebabnya cukup you ada date of birth, lepas tu you guna apa ni, command untuk tolak current year dengan date of birth, terus you akan dapat age. Jadi you tak perlu simpan data tentang age. So age tu adalah derived attribute. Okay, this is how we represent derived attribute in chain model, and dalam cross-foot model kita akan buat macam ni. Employee date of birth, kemudian employee age bawah dia. Okay, we bold the attribute employee date of birth, kemudian letak bawah dia employee age. Yang ni garis putus-putus kalau chain model. Okay, next, let's look at relationship. Relationship pun kita dah tengok. In our previous lecture, we have seen one to many, many to many, one to one. Okay, one to one tu jarang lah. So, association between entities. Apa sebenarnya relationship ni? Association between entities, kan? Macam mana satu entity tu relate dengan entity yang lain. So, what is participant? Participant are entities that participate in a relationship. Nama lain bagi entity. Okay, so the relationship name is an active or passive verb. Okay, sama ada student, contoh a student takes a class, ataupun a class is taken by a student. Okay, sama ada active ataupun passive verb relationship ni. Dia tak boleh noun. Tak boleh lah you letak a student, lepas tu apa? Dia tak ada noun lah, tak sesuai lah untuk letak noun. And the relationship between entities always operate in both directions. A customer may generate many invoices. Each invoice is generated by one customer. So, satu relationship tu dia melibatkan dua business role lah. Okay. Dibaca dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Okay, so untuk yang ni, relationship dia one to many. Relationship classification is difficult to establish if we know only one side of the relationship. Jadi, kita perlu tahu kedua-dua belah side tu. Contohnya sebelah customer dengan sebelah invoice, macam mana dia punya business role, ataupun apa yang sepatutnya one ke many ke, barulah kita boleh establish relationship. Okay. Next is connectivity and cardinality. Apa itu connectivity? Used to describe the relationship classification tadilah. Okay, contohnya one to one to many, many to many, itu adalah connectivity. Cardinality pula adalah express minimum and maximum number of entity occurrences associated with one occurrence of related entity. Placed beside entities using format in bracket, dia ditulis dalam x bracket x, y, yang merujuk kepada x tu adalah minimum, y tu adalah maximum. Okay. Contoh contoh profesor dengan kelas. Okay, seorang profesor, okay, cardinality 1-4. Cardinality dia sebelah kelas ni 1-4, sebelah profesor 1-1. Okay, ini adalah cardinality. Dan ni, yang one many ni, ini adalah connectivity, dan garisan ni adalah relationship. So, cardinality 1-4 indicates that the professor tables FK value occurs at least once and no more than 4 times in the class table. Cardinality 1-1 indicates that each class is taught by one and only one professor. Okay, cardinality 1n indicates there would be no upper limit to the number of classes a professor might teach. Okay, contohlah kalau ada limitation, seorang pensyarah boleh mengajar 1 hingga 4 kelas sahaja. So, kat sini bermaksud 1 hingga 4 sahaja. Maksudnya, nama pensyarah, profesor yang sama boleh appear sehingga 4 kali sahaja dalam table kelas. Okay, dan satu kelas tu, okay,
indicate that each class is taught by one and only one professor. Okay. Dalam table, sorry, dah confuse lah. Okay, yang ni maksudnya profesor boleh mengajar sehingga 4 kelas. Okay, 4 kelas. Tetapi satu kelas hanya satu profesor sahaja. So, jangan confuse. Maksudnya dalam table profesor tu, dia hanya boleh ada okay, indicate the professor tables FK value, okay, occurs at least once and no more than 4 times in the class table. Maksudnya dalam table kelas ni, dia tak boleh melebihi 4 lah. Nama sorry. Saya takut you all confused. Okay, satu profesor, satu kelas sahaja, satu kelas hanya diajar oleh satu profesor. Tetapi satu profesor boleh mengajar sehingga 4 kelas. Okay, harapnya tak confuse. Okay, tapi kalau yang tidak ada limit, contohnya pensyarah tu boleh ajar seberapa banyak kelas pun tak ada maximum value, kita akan letak cardinality dia kat sini n. Boleh ajar berapa banyak kelas. Okay, satu profesor, yang ni 4 kelas, maximum 4 kelas. Yang ni one class, one professor only. Tu cara baca dia. Okay, kalau tak ada maximum 1 n.